canal vim kwai get ba tara sino ti leben pam taba leben sonne taba ne la fon yelle ti dawiniga sonsalam hun lowe de pam da o ONG APMT taw soban te boîte te sonne taba la tien da ti bam un type de toto bam type de neton ti savado ti sayira le ti sabisi ya tis ni sembe Burkina Faso ka bala rikda en lever managaden ta lever tito te songo Burkina Faso ni mbuide ne bataba te twen pam lafi ton me henda to venam ti am farat venam ti te penra tab na yilati ton pam lafi tenga zuga ya renda tan bo ndop kat songo ne taba rin kita nan lever wa pama at songo den tara te bile tara venam nan kon ne bas bi so zugu runda nan pousa yam ne wa ngwe Iski bari la fi bala on a le content de ton runa te wana zin ok la de goma la fi o wen gil kafe donc pour son bene canal vous me quoi yata fa fasi pour son bonne kele kada ba ne ni simba hab to me zinget APMT sonsra yoto bala ko to wende ti wana ganak tenga banam ya woto la wana compte ça ko songo dia c'est on pour la de la wenda konen fa lafi ok nanti amti yura ya alagi widrago Usman ya auto yam ya ONG APMT taw soban ya auto ibe wodaka ya auto ya kalaibe ya city be temsa tabme la ya kala zugo ziga ya auto tum da hanken toto ya auto ti se pagu he ne bana wa pa venam ki ne zini yam sumbe mo ya auto namo so ko yamwe c'est zabra ya yam type rene yilla ya wana ya sida ton sidia ONG APMT tawr saba ton la LH Ousmane Ouedraogo ton be wordoka ton be lagle ton be lagna zaka goudlon Zoubala, avenue 56. APMT Souli, Antoine Tarzo, to Zindin Gissé, Obnamana wana, on torti ton romika tis vado, la tisiara, la tisa pido, a ton y tip team, ton tip Adam Bisa to Pam Lafi. La reti tagas kongwa ton yelem émission han lori yam ti ya ton samba nda tipde ton do me mikti ton samba tipda me ton me henget tup tip ga no kenra ti neba watam pekata la neba watan de hetita la neba wat yit zaman zin so watan ga ntibedo me han pam lafi lo donwa ton me hem bitin yikne ton me penak la men sohne la ne ton gesu ton mi kamti net sabrok sa wa ton en ton yakti pedo la ti vado la ti sanyara en ton combine ya on prépara deken type mensal tapam lafi ti bumpa mane insa ba ya ti dia bangre ti leme ya wonam ton ya sabab kon ki wan ki ton taxa ti ton de zin na zulugo ni kem songa me bam me handa tuman tekon ti ton me nan ki her boba mo nan gisam manak tum da mo san kolme ta ton sak tuma ya wakat kon kiti wanta 2002 ti ton ning association action pour la promotion de la médecine traditionnelle ya sul son luguli kwa yala mbonti APMT ok sul luguli nyogon team damba sula anantaba la contre formation lamba bangro en kende tisa van la tisa peru la tisa nyagwenge la kende team men hanton yi nebninga amenga hanton comportement société au pora zamen toto zamen toto
la tisa selep sun ton yi neng ninga an tonre ti aboyi tip tim an tonren tipe adam bisa bon la on de sokre on n'a pas war sokre zuwi voilà yam sokam ti sayra yella yam mi minti say zaba wakat ninga voilà atala nem sayi ya auto ker sese ya wala foten lu yam tarambe ti le bro say zabre ni ne menen ma kawote ya say zabre zalim bala ndatam ti renga wini ton bumning sinten wa wat ne say zabra la yawla ngumwa yam hen 20 patoto tetkelre wala say zabre wayam ha ngum say zabra zalim moto ayilim bangam biliga ya togo bala ya bumli wat mi wat ne sezaba kasunga wat ne sezaba kasunga yuma hawle libra ta 65 yum piso bla no piso poi ndebda atun wa ne sezaba tun tuni sampogri ti wa ne sezaba bale ni bonte sabaka sebra yime tun ne sezaba bala ya bagondra ya banson tun tarfo to nyok zuga wesik polo zugu ngotota sega zigen kale hatta sawa kale woto men afsa ne yike renda woto yinde ya sezabali bon asawa ya woto a sokda sega woto ke hatti bumme patun mani yamti pak pikri sawa kalam pawat yime to me ngade a sera ti wana sera zabri to wana se zaba voilà donc la ton nengoa APMT ton paratum nanta ne ministère de la santé on coton sori ti ton par appareil namba ti ya wala scanner d'amburu ti ton geta wala nersa wa namten ndika appareil wa ngia sera ngia saba saba ton sa ngia saba ton nambanga bumning hinkiti sera zabdon ok sera se zaban zali ti ton yak ti mabala sa ko bala da ning ne push ko mu la ba sen ko mo sonre asatame bon ni nengo wa me be me ti sa wala se zabra auto ton de taratim sa ya para son de li tournaloga antaki sa ya rawa son de gwa na loga antaki fo san son na loga balan tak bala awatun to ti passer la auto ya ginde la tunu bi ya bonti auto ya ginde la tunu da fo san son na ya miyamti na loga auto no yende ginde wa to sokane sera ok donc fo san son bala fo na wo mda sera han zabade ana wa wingi da be asa wa wingi den ana wa magam ba fo ha ba se zabara nyok fo ngada zin fo paton yik bala onam sakar poli fo yik ko da wewo ok Mm. donc pa ma vena mkin nezi kanga la ba yeme lebe teram ti yam type de la me ona sanda mbonde lam ti ulcère pour nodre ton de ratame evening ton di la yelman somning ton man ti pour nodra wa la han ton man ti dawa pama ya yime ngala tandate yida awa ngane ngoma yeba to ya zulere ton na man to ti zar men ne pour nodra ya man tara vene bi kodo la ti prome yam ton man to ti neta bani miligre fa neta wa tar pour nodra bi kelenta ti ne yamba wala c'est pour nodre ya bon pour nodre ya ba han zabar poka ya hammeda ki lapsum ya poka nyodo nyoda yawoto la pa nyoda fa ya nyon ra yimri mbo na sapti estomac voilà riba handit ti man pondro fon kebe ne zine ya la lura ya bene la hammeda la hanzabda la point kit wa medake bon pour nous la han tarfu comment c'est une tarfu pour azabdam
asan wa zabran fo de kriben di riba san wa monton wa to lore nonra limiti azabra dati si norora maha data to lo norla azabra bahdam data mi ti poko sa wa zabran fo li zabra satam fo san di riba me asa wa to lo lera yobe data fo san di riba wala 20h 21h ça va tout à 3h du matin 4h du matin teka riba ça va sigi zabahma to en nekafo wakat kongo ti sura woto ne vodo de me wat nem pora inda ya ponorla atun manda fo sumikri inda ya ponorla la boy wat ne ponorla bon ponorla bangra ba mehamman vice on to gehe o mikamti taxa wata ne ponoda taxa wiso a wata ne ponoda taxa ya boy taxa ya wala yel wiso kana mbene fo ti fo pata nedam puit fo yelay ti wakat fa ti yela fo dikdam balan pi fo yemro bala fo yawlan katar yelati la fo yalan patar yelati mi yenda fa ya bum hunton wane fo zi wen sir wakat fa fo zi tagat fo ton zi ne neba la fo yalan pa bene neba fo taxa bezi fo yama bezi to donc bama fa ya bum ya sabab namba honton kit tawanam ponodli ti poka zabne okay yani la ton hinge yeta wayam han tar yela nerfa to modre men tara ay abasam yam anugun net quoi wa yenninga miam din sohnan taba haya kontabiyam sagal taba ti pam ken fozi soya pour yit okay ya ham bahati pakenda watne la han watne compression okay ti pour zabadon la yam jingu maha sa ono ana wala APMT ton ilamti APMT tomda ne ministère de la santé wa en 2005 ministère de la santé au coin sori Burkina Faso team damba fa fasi te ne ning ho wan to mana research mana wa bang bob wen to ki to tunu wala ti sa var la ti sa nyang la pedo obtain coin la surta man wa seb wiso yak ti man to ki laboratoire nam poussé to man va yeso wa masindam ni singet petita bang ti ma ya soma ti ma pa soma ti ma to mana me ti bam ha on concept ya soma to breaking king the ministère de la santé wa mo bam tara solution ni nget sana ndi kwai bala ndati ti bam ve dame ngeti tima han to me breaking koyam noti to me voilà ya woto na yelati pam wele bil donc pour nous là tonde c'est de tout un sokongo ntara ya tizum ya tim ni ben bala yumudo kwai bal quoi hanning bala aning era ibeo zabre ton so min ta chronique ton pa da ti rogoton la do bilifu nan to rogoda yimi yumude ibeo la zabre wonam saka pole okay pour non les na le bon wa zinga yemro ba yemro bebe kiti zima ken tula ken wingde ti ken sigda to bonda ti nasan bonda lamti tension bon sokrana le yiwa tanda sokti loga ya boen ten wane woto bad yam muniga tondo yam rera pala ni tisambi yabram tumde en tumde yum pista mela yam hambe bobo po woto yimiti yam bobo po e pam bum he ne wala tension yelle kan ten ngitra tara wa pam nedi ya pipi bumbu la bana le fanta ha wa pam neda yam ten mana wa songa sobati tension rawa yi bahna wa ne susana yam ti tension ya gine bara ya ne damba bara la tension la tension mais pas ba son longue nede
tension me ya bara ta tout de vuna fo baba wa santara to me wo yo yam hando kwamba kam tun zindi kamba pusi ti bam me bera tension na wa singa mbala ti tension sawa tun wa ta seizi na photo tun wa zin yibe wa ti zuga zabda pila yobe nan wai waya han sigiden voilà pila yobe ya handu voilà sawa ta 16 9 di bang ti tension ya sundo wakat ko mo hopta nguma tension yelle la samwa ya woto fona mi kam ti nen sobrdam ti zuga ten suka men zabda sa yibe opinoto foton ziem ti kan laga men zabda yenda tension la tension wayam hawata yum pina la nutek ya yam menga bange menga zap ne yele bout fa fasi wali ritma pa bodon tabe la asawata yam hawata wala 45 yum pina la nutek yelam be mo hotiam torom mbus wisoko tira min da sai wala yam huwa an zebsi yuma nan ka wo gati yam man tutuwa voilà muskum bebe masa bala wakat kongo yinga ne pinda ye pa yemare yam maribo rama yubu a torom boga wakat kongo bala yam na wayam ti yam na wa tonken yungo ti bawla menga yepa rasan kambi miem to twenda ken yung balam pare sam pa yibo ba be on vin bala pa yitam bawli ana wa nemo ti fo sa wa ken fo to yimba wala no re yibo fo to eme et fo sa wa to tazini ngoto di fo pelenga ya pim ti sunra pem pelenga yerda fo pa mi ye bum ningi wakat kongo ya tension data sing bala auto abe hen sigi abe handu la handu wala hannam se ne ba yida yima to men wa ki bogole ti gina ye pa kende gina kale kende wala ti nora men wenem se goma ya to goma bidab dam okay y attention ay ruma avora donc du congo ton datan sar neba ya neba moderne sport mano yung wiskana mano neba moderne yung wiskana mano la neba manu gunsu ne yama suma ribo yama suma wiso ribo ana ning riba bining kitak bala bala tizema le i moto yi un contrôle d'intention wakat fa mak dan get ti yam ha mak ne awatum palingi lem ha bahden ila mi weti ne ton kenga wala ziga ti yikatalui tanenga sobre ta lui santo mane mikrem ti attention la tension me abara bem asan pinga bala satam pare betawri okay dila ton handata morgen gadi yin wisikra man sport ni ne tamti amzaka ya viu kabe ya hamande bon ton kenga wala zipelmb ton yiki tangar mo ay baza ka pour me wa hanya ke ambala yin wisikra ton manam tu lo yisoma voilà ba salon pour ton mi mandame voilà donc ton hantar sarlse ya woto la apmt mana titmo ho tension tima ya tizandam ya tivando bal la tension ba hanzen kon to ta ninga fo sensing tima sachet nu to ta sachet piteka ba fo rovon de compliment fo namba ham ima ya plan damba yi pna taba la wayam gomoton hamba hatenta wakata wana hamba bala bahamwa minigamti fam
sogd man bum ya moderne riba ma ha ya riba yam hongom di fo han tu ti ma ton hom bilik toto wa ton dans les points yam protocole de suivi na kendre na kene nan nyam me ngana ken nan dik no ken de ninga vi ma portala le wa vi ma pora aha okay tare ari rawai aha voilà okay inda ya wuto aha la nande ba yemel ya vieti bon ya wa ba han to lo ne ba fa fo be hon vin fa ne ba wisoro ya yembe no ronwa la de mi minti ba kabi goma yelle ni dal nan le bon goma men passé ya wa yam hila ba se le bra bbc ton me na modo da me ti ton bibel ma yiba ya wuto man fa rieti bon we rawe paliwa aha ya sida paliwa la pumbonte weura bara asil lebra yime lebra ba bala ti so sala so signi peka bon so bum ti yawlen ken tawro ya wa hanki we won la rikra wala pumbonte weura bi ya bon la yura ya wuto pas botoye ya mori okay ya mara men yam pa mola ay la dase ya am pa sokwoto kamba wi sortin me zingete to bi to we wala ken we o ti pali o be pa to ya mara yuru ba yu la we la we o perme bonda me to kom voilà kom pel sa c'est tout matin absam ko bis mata na yes me asanya mi me la hanwobe atia mental te ko mental se te ko mental han singa fu mikdamta yinsa wingam yinsa wingra bam aya yabo wala ko mo wek ne serviette ndinsi te ton masigi aya sam mik mo to ko wala eucalyptus namba aya la ko mu savando aya la ko savando na ta man dogi da wusi aya la lega la so bala ay wan saka pour bala satam la tunia masa ti paluwa ay pabotoye de la ton de bansa le bra ma BBC de la mettre ton ba ti BBC ti pa ya sabab kon kiti ti ton man recherche yi produit to bonti apalucide ayura la auto ayu ti ma yura ni apalucide ya team sin tip paliwa asanki ya paliwa zenan bala tipra aya vanrbe ya aya tikom aya titayibo mbe 1 litre % fo sanda ti paliwa pa nyokfo wasan dik tima nente over pusuka yemri biyogo ayemr winiga ayemr zabre yemr saba to folik te over yemri biyogo yemr zabre fo ton dikoto kiuton le paliwa sen na yiti paliwa pa yok fo la paliwa sanzo entarfo folik ver pusuka yemri biyogo pusuk winiga pusuk zabre l'Afrique a yemr nente over yemri biyogo te over yemr zabre dara yemra tek bala paliwa saim na yelen diga yam samo la mimti sawa tarfo nora ya tom mi sawa tawala zabra 15 heures 16 heures ay amanda fo yinsa wodo ti fo menga yipa botoy yenda fa mi da matenda fa saim yam mimti wakati linga tondo la yel kabe naso ko bumbe metir fa basi yam goma wala palioti ba ya watiko da ne ken me handik tiko ma woto na ma da blam yam ge ha me mana tatar wati vandam ti am patwen dik wala kuma lam tin pa mi volbi nam pa tarsin so ba yelle be ni tarsuzu la sene mahma hawa ya tizoma ti koma la ton nama nantara tip wala paliu okay tenen huwa ntara palu asanzen kana onwa alebe ya denge ayawoto paliu mele hinyati asan wata neta laba watin kene fieviti foyi ti lèvre fieviti foyi de me ton ning da yenda de côté ti asawa ya boto me vrai paliu wala vrai fieviti foyi da ayiba fan man ti sabo ton wakata sam da nan bon sam ti yam
banga numéro yene ngwa patila ye yam han to bil koy yam be zininga woda kawa ti net san watara waton son gomba ni se zulaira le temps zek menga wati yam me sagalba ton be lagle ton de sambe wala tenga poga zek sura balon watin santa lagna station Total la bala traverser hôtel yambe di tugu lagna zaka be gobra killing king tirga sanking tirga bala watin ya étape le himbe di tugu pata deux fois APMT binu gobra APMT pakda ibi 7h30 am par 13h30 man vusum bilfu ikum pa 15h par 20h30 APMT tumda tenedari to tonk cible dali numéro WhatsApp il y a 70 25 13 41 OK il y a WhatsApp tu tiens gourmet puis se poyer puis c'est là nous puis le temps puis na la yemre OK 78 25 13 41 OK pour ça bar kuso wakata sam na pamila yam dara ay ton pour da yamba la lebon pour c'est rogadam fa fasi kelaga ba pour de ba woto ti nini huwa patara lafi wanda kwa lafi nini hin tara lafi me wanda kelin pasa lafi et pour ça bar kuso canal vim ko e get ba sunre ya no wiso yam sa kan zindi ti leben ton pam venema en ki ne ONG APMT taw soba si yalla gi wedrawo Ousmane bambo avant son ta ba waton sanda winig yamba type de ne vado ya ne ton tisa la bamba man tita en 20 type ne ba ti ne ba 20 pam lafi pousse ya bar kuso la pour bam bar kuso pen 20 wakat fan zinc de karan watin ti ton pam de 20 ma hanki ne ba san wena kellan pasa panga wena komptonre ti lebedon wa pama taba nindare ibar kuso